15 बाब और हमने उसकी चौथी आयत में से चौथी से हमने उसकी 7वीं आयत तक पढ़ा। क्या हमने वाक्य पढ़ा? हमने बहुत दफ़ा ये वाक्य सुना है। मेरे ख्याल से संडे स्कूल के अक्सर बच्चों में अगर आप लोग जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि ये टैबलो भी होता है कि खोई हुई जो भेड़ होती है वो किस तरह आती है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या कहता है 7वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत, कितने 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम देखते हैं हमें कोई छोटी सी खुशी मिलती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को, सबको बुलाते हैं कि हमारे साथ क्या करो, खुशी करो, क्योंकि हमारा ये काम हो गया, हमारा ये मसला क्या हो गया, हल हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी, यीशु मसीह तमसील सुनाते हैं कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें, कितनी 100 है। कभी आपने देखा है कि वो इतने सारे को अगर हमारे पास ऐसा हो तो हम छोड़ के जा सकते हैं एक की खातिर? कभी नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर खुदावंद की मोहब्बत है, खुदावंद को पता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक है जो गुम हो गया है, जो बरगश्ता हो गया है, मैं उसको क्या करूँगा, वापस लेकर आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में भी हमें मिलता है। लास्ट टाइम भी हम सीख रहे थे इसी बात के बाद में कि खुदावंद अपने पाक कलाम में फरमाता है कि जो आग में जल रहे हैं उनको झपट कर निकालो। क्या करना है? उनको झपट कर निकालना है। ये नहीं देखना कि हम जल जाएंगे या उस आग से हमें जलन हो जाएगी, हमारे हाथ जल जाएंगे अगर हम अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो आदमी जिसकी 100 भेड़ें थी और एक खो गई है, वो उस एक को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। कैसे मिलती है वो भेड़? एक नन्ही मुन्नी भेड़ उछलती कूदती जाती है। संडे स्कूल का गीत आता है किसी को? क्या कहता है कि वो देखा चरवाहे ने, उस अच्छे चरवाहे ने, वो भेड़ मसीह क्या करती थी, कांटों में थी, और फिर वो जाता है कांटों से निकाल के लाता है। कांटे में जाना आसान होता है? नहीं, क्योंकि जब वो कांटों में गया उस भेड़ को निकालने के लिए तो वो खुद भी जख्मी हो गया था। तो इसी तरह आज हमसे खुदावंद ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा उसकी खुशी होगी। आपको पता है यहाँ पर जब हमने बपतिस्मे लिए थे तो ये होता था कि क्या जाते हैं बपतिस्मा लेकर, जब बाहर आते हैं हम सब मिलकर गीत गाते थे और फिर हार पहनाए जाते थे, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। और आजकल ऐसा कहीं हो रहा और कहीं ऐसा नहीं भी हो रहा, लेकिन यहाँ पर हो या ना हो आसमान पर बहुत ज्यादा इस्तकबाल किया जाता है, बहुत ज्यादा खुशी की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आसमान पर, क्योंकि हम आसमान के शहरी, आसमान के रिहायशी हैं, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उनका मुल्क कौन सा हो जाता है, आसमान हो जाता है। वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं जो रास्तबाजी को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा कि एक तौबा करने वाले, कितने तौबा करने वाले? एक तौबा, एक जो है वो तौबा करने वाला है, उसके बायस आसमान पर बहुत खुशी होती है। अगर हम सब यहाँ पर रास्तबाज बैठे हैं ना तो हम सब दुआ कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। लेकिन अगर एक गुनाहगार हमारे साथ आकर इस दुआ में शामिल होता है, वो तौबा करता है, तो उसकी बदौलत ज्यादा खुशी मनाई जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किसके अल्फाज हैं, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। बाकी पूरी बाइबल में हम देखते हैं तो पाक रूह जो है वो अपने खादमों के वसीला से, पैगंबर, नबी, रसूल जो है उनके वसीला से कलाम को बयान करते हैं। लेकिन यहाँ पर कलाम खुदा खुद मौजूद है। आमीन। वो खुद मौजूद है। वो खुद क्या कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते। इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते कि हमें तौबा की जरूरत नहीं है। मतलब जिसने एक दफा तौबा कर ली, एक दफा रास्तबाजी को पूरा कर लिया, उसकी निस्बत जो गुनाहगार है, जो खुदा के बारे में नहीं जानता, जो खुदा की राहों पर नहीं चलता,
جس نے راست بازی کو پورا نہیں کیا اس کے نسبت اس کی خوشی زیادہ منائی جاتی ہے۔ ہم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ راست بازوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور خوشی منانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اگر خود آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں تو ہم نے آگے اور لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح سامری عورت سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ جب شاگرد آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں یسوع مسیح؟ کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں، مزدور بہت کم رہ گئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو ہمیں نیا سال عطا کیا ہے، آج نئے سال کا یہ دوسرا ویک ہے جس میں ہم یہ بہنوں کی میٹنگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند ہم سے آج پھر یہی کہتا ہے کہ اب تم نے راست باز ہو گئے ہو تم، لیکن تمہاری نسبت اگر تم ایک روح کو اور بچانے کی صلاحیت رکھتے ہو، تم ایک روح کو اور بچاؤ گے تو اس کی نسبت زیادہ خوشی ہوگی۔ تمہارے لیے جو خوشی ہونی تھی وہ ہو گئی، اب تمہاری خوشی اس میں ہوگی زیادہ کہ تم ایک روح کو جو بھٹک گئی ہے، بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ خدا کے ساتھ صحیح چلتے مگر چلتے چلتے اچانک دنیا کی یہ پریشان کن حالات کو دیکھ کر، آج کل جیسا حالات ہوئے ہیں، کچھ مہنگائی ہے، کچھ اور جس طرح کی سسٹمز ہیں، ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، وہ خدا کو وقت نہیں دے پا رہے۔ تو اگر ہم ان کو خداوند کی طرف پھیر لائیں گے تو خداوند کے حضور آسمان پر بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خداوند آج چاہتا ہے کہ ہم اس میں حصہ ڈالیں۔ کیا کریں؟ حصہ ڈالیں۔ کیسا حصہ ڈالیں؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے جو خدا سے دور ہو گیا ہے، پہلے دور نہ تھا اب دور ہوا ہے، ہم اس کو خداوند کی طرف پھیر لائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں تمہیں کلام دیتا ہوں کہ تم ایک گناہ گار شخص کے پاس جا کر اس سے کلام کرو، اسے بادشاہی کی خبر دو، اسے راست بازی کے بارے میں بتاؤ اور تم نہیں کرتے، وہ تو اپنے گناہ میں مرے گا، وہ تو اپنے گناہ میں مرے گا، لیکن اس کی سزا میں تم کو بھی دوں گا۔ تم سے باز پرس کی جائے گی، کیونکہ تم اگر میرا پیغام اس تک پہنچاتے تو کیا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ پھر جاتا، وہ توبہ کر لیتا، وہ راست بازی کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن چونکہ تم نے میرا میسج نہیں پہنچایا، اس لیے میں اس کے قتل، اس کی ہلاکت کا ذمہ دار تمہیں بھی ٹھہراؤں گا۔ تو اگر تم اسے کلام سناتے ہو، اسے بتاتے ہو کہ خداوند اس طرح کہہ رہا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اجر بھی تمہیں ملتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی ہمارے گھرانہ میں ہے، آج یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے، کیا کلام آج ہمیں بتا رہا ہے؟ کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک اچھا چرواہا ہے، یہ ہم سب جانتے یسوع مسیح جب اچھا چرواہا ہے تو وہ اپنی اس کھوئی ہوئی ایک بھیڑ کے لیے ہم بہت ساری کو 99 ہم سب جو 99 اس کا نام لیتے ہیں، ہم ایک سائڈ پر کر کے اس کے لیے تلاش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تلاش کرے گا، اس کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ توبہ کرے، اور ہو سکتا ہے وہ آج آپ کو یہاں اسی لیے لایا ہو کہ وہ آپ کو چاہ رہا ہو کہ آپ اپنے گھر میں جا کر اس کھوئی ہوئی بھیڑ کو بتائیں کہ خداوند آج آپ کے لیے یہ کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے خداوند آج آپ کو اس لیے لے کر آیا ہے۔ مطلب یہاں پر ہم سب جو موجود ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ جو ایک کھوئی ہوئی بھیڑ ہے، ہم ان سے کیا کریں؟ ہم ان سے بات کریں کہ خداوند تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایک جان کیا ہو، ہلاک ہو کر، کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے گھر میں کوئی ایک ہو جو کھوئی ہوئی بھیڑ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کلام کی باتیں شیئر ضرور کر سکتے ہیں گھر جا کر اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کون سی ہے۔
हम सब जितने भी हैं इस दुनिया में रहते हैं एक दूसरे के दिखावा के तौर पर खुदावन के सामने झुकना पसंद करते हैं, खुदावन का नाम लेते हैं, इबादत में वक्त गुजारते हैं, लेकिन हम अंदर से क्या हैं ये हम जानते हैं या खुदा जानता है। इसलिए हमारा काम है कि हम खुदावन की बातें, खुदावन के कलाम को सुने और उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो खोई हुई भेड़ क्या हो, मिल जाए। आमीन। खुदावन आज हमसे यही चाहता है। आज का हासिल कलाम भी यही है कि 100 भेड़ें थी और एक खो गई, मगर 99 को एक तरफ रख के वो बियाबान में उस खोई हुई को ढूंढने निकल गया। बियाबान क्या है? ये जो दुनिया है ये बियाबान है, क्योंकि यहाँ पर जंगल है, यहाँ पर हर तरह की हमें सहूलतें जो है नजर आती हैं जो दुनिया वालों के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर खुदावन के लोगों के साथ चलने वालों के लिए कांटे हैं, कांटेदार झाड़ियाँ और इस तरह की सब चीजें हैं, जंगल है एक ये। तो खुदावन बियाबान में निकल चुका है, खुदावन बियाबान में निकल चुका है, क्योंकि उसकी आमद बहुत करीब है। वो अपने आने से पहले चाहता है कि मैं इस बियाबान में जाकर उस खोई हुई भेड़ को तलाश करूं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो और पाताल की तह तक जाए। आपको पता है पाताल की क्या डेफिनेशन बताई गई है मुकाशफा में? वहां पर आग जलती है, गंधक की आग। वहां पर हर वो शख्स जाएगा जो खुदावन को नहीं जानता, और वो दिन बहुत करीब है जब ये सब कुछ आएगा। यीशु मसीह पहले आए कलाम लेकर, मगर अब वो आएंगे तलवार लेकर। आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और सब मिलकर दुआ